अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने भारतीय ड्रोन नकियाल सेक्टर में मार गिराया तो दूसरी कौमी असम्बली ने डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 मंजूर कर लिया और इसके साथ नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में भी तरमीमात की हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब चलते हैं तफसील की जानिब। एक तरफ पाकिस्तान ने भारतीय ड्रोन नकियाल सेक्टर में तबाह बर्बाद कर दिया है। भारत जो पिछले दिनों से खौफजदा था कि पाकिस्तान में चीनी और तुर्की त्यारे जो हथियारों से भरे हुए हैं वो इस वक्त लैंड कर रहे हैं। भारतीय मीडिया ने ये रिपोर्ट भी किया था और इसलिए भारतीय मीडिया अब ओछे हथकंडों पर उतर आया है और भारतीय हुकूमत भी इस वक्त शदीद गुस्से में है और भारतीय हुकूमत इस वक्त शदीद खौफ में मुब्तला है। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब ड्रोन भेजना शुरू कर दिए हैं और पाकिस्तानी फ़ौज ने पहले ही ड्रोन को नेस्तो नाबूद कर दिया है नकियाल सेक्टर में और भारत को धमकी कर दी है कि अगर भारत ने इसी तरह के ड्रोन भेजने की अगर हिम्मत की, कोशिश भी की, तो पाकिस्तान इसी तरह से मज़ीद ड्रोन को तबाह करता रहेगा। दूसरी जानिब कौमी असम्बली ने डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 मंजूर कर लिया है और अब जनरल आसिम मुनीर भारत पर कहर बनकर टूटने वाले हैं, क्योंकि ये कानून साजी 28वीं आइनी तरमीम को अमली जामा पहना रही है और पाकिस्तान की दिफाई साख्त 1978 के बाद से सबसे बड़ी साख्ती तंजीम नौ का सामना कर रही है। ज़ाहिर है इसका सियासी पहलू भी है और फ़ौजी पहलू भी। इस वीडियो में हम एक अहम फ़ौजी पहलू का अहाता करेंगे और इसकी वजह से क्या चीज़ें तब्दील हुई हैं और पाकिस्तान की दिफाई साख के अंदर क्या चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं। नाज़रीन ग्रामी, पुराने निज़ाम के तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी CJCSC बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की तीनों सर्विसेज के दरमियान मुशावरती और रस्मी किरदार अदा कर रहा था। ऑपरेशनल ताकत गैर मरकज़ी थी। फ़ौज, बहरिया और फ़ज़ाइया अपने अपने सर्विस हेड क्वार्टर के ज़रिए आज़ादाना तौर पर काम करती थीं। क्रॉस सर्विस कोऑर्डिनेशन मौजूद थी, लेकिन आप इसे सुस्त क्रॉस सर्विस कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं। लेकिन क्रॉस सर्विस कोऑर्डिनेशन जदीद दौर के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था, जहां हाई इंटेंसिटी वारफेयर सबसे बड़ा ख़तरा है। अब इस नए ढांचे के तहत यानी डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 के तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का किरदार बाज़ाब्ता तौर पर CDF यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से बदल दिया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो पहले से CDF नामजद हैं, अब इस किरदार की कानूनी और ऑपरेशनल अथॉरिटी बाज़ाब्ता तौर पर इनके पास आ चुकी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तहत नया डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स DHFQ रावलपिंडी में कायम किया गया है, जो तीनों सर्विसेज फ़ौज, बहरिया और फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल कमांड एंड कंट्रोल को मरकज़ी बनाता है। और ये भी तस्दीक हो चुकी है कि CDF कौमी दिफा और फ़ौजी दायरे में ऑपरेशंस के लिए वज़ीर आज़म के बराह रास्त प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र होंगे। अब ये चीज़ क्यों ज़रूरी थी? ठीक है, सिर्फ फ़ौजी नुक्ते नज़र से बात करें तो आज के दौर में जदीद जंग साइलोज़ में नहीं होती। ऑपरेशन इंडोर्स इससे बड़ी मिसाल है। पाक फ़ज़ाइया की कुल चीन फ़ौज की रॉकेट फोर्स और बहरी असासे जो अरब समंदर में काम कर रहे थे, साइबर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और ये तमाम चीज़ें बैक वक्त काम कर रही थीं और एक मरबूत तस्वीर के अंदर चलाई जा रही थीं। पुरानी निज़ामों के तहत क्रॉस सर्विस करने के लिए आपको ब्यूरोक्रेटिक मंजूरियों की ज़रूरत होती थी जो वक्त लेती थी, लेकिन DFHQ के अंदर जॉइंट टारगेटिंग, सैटेलाइट इंटेलिजेंस शेयरिंग, रियल टाइम इंटीग्रेटेड एयर डिफेंसिव ग्रेड्स को अमल में लाया जा सकता है। और इसके साथ इसका एक इंतज़ामी पहलू भी है कि अब CDF के पास सीनियर प्रमोशंस, सर्विस रिटेंशंस, डिस्चार्ज प्रोसेस के लिए मुत्तहिद निगरानी होगी और तीनों सर्विसेज पर बराह रास्त अथॉरिटी भी CDF की होगी। इसके अलावा लेकिन इसके साथ सबसे अहम अपडेट जो आप कह सकते हैं वो ये है कि नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में की गई तरमीम के मुताबिक नेशनल कमांड अथॉरिटी यानी पाकिस्तान की जोहरी कमांड साख्त अब बाज़ाब्ता तौर पर CDF और नए कायम करदा कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड यानी CNSC के साथ हम आहंग कर दी गई है। ये रवायती ऑपरेशनल कमांड को बराह रास्त स्ट्रेटजिक जोहरी निगरानी के साथ जोड़ता है और ये एक बहुत बड़ी साख्ता तब्दीली
ہے جو آپ اس پوری ترمیم کے اندر کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے مختلف پہلو ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ فوجی اور سیاسی دونوں پہلو اس میں موجود ہیں، اور سیاسی پہلو پر تنقید بھی ہو رہی ہے۔ اس ایکٹ کے تحت جو تنقید آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کمانڈ، اتھارٹی، انتظامی طاقت اور مشاورتی کردار سب ایک ہی دفتر میں مرکوز ہیں۔ یہ روایتی اقدار کے خلاف ہے، اور میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ یہ تشویش درست ہے کہ نہیں، لیکن اتنی مرکوز اتھارٹی ایک پوزیشن میں پاکستان کے اندر کسی قسم کی تاریخی موجودگی نہیں رکھتی۔ تاہم ڈیفنس فورسز ایکٹ 2026 ساختی طور پر پاکستان کی فوج کو مربوط نیٹ ورک سینٹرک جوائنٹ وارفیئر کی طرف بڑھنے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سے چیف آف ڈیفنس فورسز تک، غیر مرکزی سے مرکزی سائٹس، DFHQ یعنی ANC الائٹمنٹ، یہ سب مل کر کوہرنٹ ملٹی ڈومین دستاویزات کی درجاتی ریڑھ کی ہڈی کی بنیادی بناتے ہیں۔ لیکن وہ سوال جو اب بھی باقی ہے، جس کا جواب ہم مستقبل میں دیکھیں گے، کہ وہ یہ کہ اس کی آپریشنل صلاحیت کیسے حاصل کی جائے گی۔ کیا یہ مرکزی DFHQ ماڈل واقعی پاکستان کی مسلح افواج کو ملٹی ڈومین کمبیٹ میں زیادہ دلچسپ بنائے گا، یا ایک دفتر میں اتنی مرکوز طاقت سروس برانچ میں انتظامی چیلنجز کا سامنا کرے گی؟ اس کے علاوہ مزید ہم بات کریں تو پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر کے ڈیفنس فورسز بننے کے بعد بھارت اس وقت بوکھلایا ہوا ہے۔ بھارت میں جو میڈیا ہے اس کا بوکھلایا ہوا ہے، اور اگر ہم مختلف برانچ کے اندر تناؤ پیدا کرے گا، اس چیز پر سوال پر نظر ثانی کریں تو یہ تمام چیزیں بھی تشویشناک ہیں، لیکن ہم اس کے نتائج مستقبل میں صرف اس کے عملی نفاذ کے ذریعے دیکھیں گے۔ اس بات کا ذکر نہ کرنا کہ ڈیفنس انالائسس کس چیز پر بات کر رہا ہے، خاص طور پر ہندوستان میں وہ فعال طور پر DFHQ کی مربوط ساخت کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ ایک سنگل چین آف کمانڈ لیٹنسی کو کیسے کم کرتی ہے۔ اس میں لینڈ، سی اور ایئر روٹس کے حوالے سے تعیناتی کے فیصلے آ سکتے ہیں۔ اس بنیاد پر نظریاتی طور پر گھنٹوں کی بجائے منٹوں میں فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اوپن سورس پر دستیاب ہوں گی، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ ہندوستان یا دیگر حریفوں کے ذریعے مطالعہ کیا جائے گا، لیکن میں سختی سے ملٹی ڈومین نقطہ نظر سے یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان کے ذریعے انٹیگریٹڈ کل چین فیصلے نے پہلے ہی انہیں ایک فیصلہ کن فائدہ دے دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ چین کی سینٹرل کمانڈ کے ذریعے ادا کردہ فیصلے یا کردار نے بھی پاکستان کے اس کمانڈ کے اندر کردار ادا کر دیا ہے، اور اس نقطہ نظر سے ظاہر ہے کہ اسے سب معنی رکھتے ہیں۔ لیکن پہلے بات یہ ہے کہ ہمیں عملی طور پر دیکھنا ہے کہ آیا یہ فیصلہ کل عام طور پر مسلح افواج کو ملٹی ڈومین کمبیٹ میں زیادہ دلچسپ بنائے گا، یا اتنی مرکوز طاقت انتظامی چیلنجز پیدا کرے گا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کسی وقت پاکستان کو ایک بڑی جنگ سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ وہ امن کے داعی ہیں، اور پاکستان کسی بھی صورت جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر بھارت نے ہٹ دھرمی کرنے کی کوشش کی تو پاکستان منہ توڑ جواب دے گا۔